everything. Mama said, don't give up, it's a little complicated. But ta-da, no more love, and I hate to see you win. Had to have high hopes for a living. Shooting for the stars, but I couldn't make it again. Didn't have a time, but I always had a vision. Always had high hopes. Had to have high hopes for a living. Didn't know how, but I always had a vision. I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Mama said, some people oddities, stranger cassettes. I never wanna be the way that novelties don't ever change me. What and everything, what and everything. They open their eyes, they open their eyes, and never come down. They open their eyes, they open their eyes, and never come down. Mama said, don't give up, it's a little complicated. I'll tell you, no more love, and I hate to see you win. She says it's all being done, but I haven't seen the best of me. So I got one more run, and it's gonna be a sight to see. Had to have high hopes for the living. Shooting for the stars, but I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision. Always had high hopes. Had to have high hopes for the living. Didn't know how, but I always had a feeling. I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Had to have high hopes. Feeling one in a million. Always had high hopes. Had to have like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream. Kreativitas akan menghasilkan sebuah inovasi. Generasi muda dapat membuktikan dengan berkontribusi, tidak menjadi penghalang walau dilanda pandemi. Melatih daya saing di sebuah ajang kompetisi. STEAM, sebuah metode pembelajaran untuk berpikir kritis, kreatif dan inovatif dalam pemecahan masalah. Science, technology, engineering, art, math. STEAM mengembangkan subjek belajar di era digital. STEAM ciptakan peserta didik untuk menghadapi dunia nyata. Bersama kami, saya Vero dan saya Mary dalam STEAM Competition dan pencapaian sekolah Yayasan Kerinci Citra Kasih dan Yayasan Mutiara Harapan Winatama tahun 2019-2020. Baik, how are you, Miss Mary? I'm great because we have this special event. So are you, right? Yes, I am. We hope the audience will watch this event in a good health too. Yes, and we hope our event will run well without any obstacle at all. And the most important thing is our work is here from this pandemic, so we can have teaching and learning activity properly. Yes, we hope so because we miss our students so much, and I think they miss us and their friends too, right? Of course. Nah, tentunya acara ini terselenggara tidak lepas dari dukungan Chairman of April Group dan Ketua Yayasan. And this is the time for Mr. Thomas Handoko and Mr. Ben Sukyam to deliver their speech. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya membawakan kata sambutan, izinkan saya membacakan sebaik pantun. APR adalah rayon Indonesia. Rayon dibuat dari pohon akasia. Siswa berprestasi, berpengetahuan dan berakhlak mulia
menjalankan tugas dan kegiatan sekolah. Sekalipun pandemi COVID-19 sedang menyerang Indonesia dan dunia lainnya. Namun kegiatan di sekolah di bawah naungan RGE yang berada di Real Kompleks tetap berjalan dengan baik sekalipun tidak maksimal seperti pada saat normal. Sangat bangga dan sekaligus berterima kasih kepada tim kami yang ada di barisan terdepan dalam penyelenggaraan sekolah-sekolah, di mana terus memberikan warna yang indah dalam meraih prestasi di tingkat provinsi, tingkat nasional maupun tingkat internasional melalui prestasi yang telah diraih melalui beberapa event lomba dari tahun ke tahun. Pencapaian ini karena adanya sinergi yang tinggi dari komplementari yang dimulai dari tingkat manajemen, yayasan, manajer, dan seluruh tim di sekolah yang sudah melakukan berbagai improvisasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini terbukti walaupun suasana dunia pendidikan saat ini sangat pasif dikarenakan pengaruh pandemi COVID-19, sekolah kita tetap. Hal ini terbukti walaupun suasana dunia pendidikan saat ini sedang banyak yang pasif karena pengaruh pandemi COVID-19, sekolah kita tetap terus mengupayakan pelaksanaan pembelajaran dengan berbagai upaya, baik secara online maupun semi-online. Hal ini dikarenakan kita telah memiliki jiwa dan karakter core value RGE, yaitu topik yang diimplementasikan dalam segenap keseluruhan aspek kehidupan organisasi kita. Malam ini kita menyaksikan bagaimana upaya tersebut dilaksanakan dengan kegiatan STEAM Competition 2020. Sekalipun ruang lingkupnya masih di dalam internal liga kita, namun persiapan dan pelaksanaannya begitu rapi dan profesional. Selamat kami ucapkan kepada siswa-siswi terbaik yang telah mengikuti event lomba ini. Saya berharap dapat dikembangkan pada bidang dan area yang lebih luas lagi yang dapat memberikan pengaruh besar dalam perkembangan teknologi pada masa yang akan datang. Juga saya mengucapkan selamat kepada seluruh siswa yang telah meraih prestasi terbaiknya sepanjang tahun ajaran 2019 dan 2020. Jangan berhenti dan puas dengan prestasi yang telah didapat, namun terus berusaha melakukan yang terbaik untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi pada tahun pelajaran ini dan tahun-tahun yang akan datang. Sebagai ketua yayasan, saya berharap kepada Bapak dan Ibu guru dan seluruh yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah agar tetap melakukan tugasnya dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dan selalu mengusahakan improve dalam mencari peluang untuk memajukan selangkah lebih maju dari yang sudah kita raih selama ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua panitia yang telah berjeri lelah dalam mempersiapkan acara ini dengan baik. Semoga menjadi pengalaman yang berarti bagi kita untuk meningkatkan potensi Bapak Ibu di masa yang akan datang. Selamat berlomba, selamat berprestasi, dan semangat membangun karakter di sekolah YKJK dan YMKW. Jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M, menggunakan masker saat keluar rumah, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya tutup kata sambutan ini dengan satu bait pantun lagi. Merangkai bunga siang antara, bunga dipetik dari tepi kolam keluarga. Raih prestasi, berjuang berusaha, dapat ilmunya dan dapat juga penghargaan. Terima kasih. Hello everyone. Couple of things I want to say to you tonight. First, I miss you all.
haven't been to Kerinci for quite a while, so I miss interacting with you. Secondly, I want to congratulate all the award winners tonight, especially those who have done exceedingly well as a student, as well as those from STEAM Awards winners. Thirdly, I want to congratulate all of you, including the schools, the teachers, the principals, and the parents, for having coped with 2020 well. COVID has been certainly a very disruptive event. We have changed the way we educate our students. And we have to go back to fundamentals again to ask ourselves, how are we going to continue to educate our students in the years ahead? For sure, we will never return to pre-COVID days. There will be what they call a new normal. And as principals, teachers, and even parents and students themselves, yourself, you have to ask yourself the question, what is missing in our education? Going back to the fundamentals, the school really is trying to provide an all-round education. From this aspect, there are three to four elements that we have to talk about. Essentially, we are trying to raise these four elements and put it into our students. First is the element of intelligence quotient. Certainly, the virtual way of teaching has provided an alternative means to impart knowledge to our students. There certainly can be more effective ways to do it, but at least we have an alternative. With the aspect of emotional quotient, and that's where we see the biggest gap, so to speak. Because essentially in the past, we have used activities to foster relationship among the students, the teachers, and even the parents, to build the emotional quotient in our students, to cope with the social environment that the student has to go through. With the COVID situation, most of us are isolated in one way or the other. Students are, so to speak, locked up in their house with their parents and learning virtually, interacting with the teachers and the students in a virtual way. That certainly is not the ideal way to build emotional quotient in our students. So we have to think about how to make up for this gap, how to move forward. Because emotional quotient, in terms of leadership skills, in terms of being able to lead your peers and even your subordinates in the future, is a life skill which we want to impart into our students. The third element is what we call the cultural quotient. We are trying to impart cultural values like teamwork, taking ownership of your own education, integrity, developing yourselves and the people around you, and continuous improvement. Core values are very important even as we move forward. COVID will not be the last crisis you face. In my own lifetime, I've gone through several crises. The Asian financial crisis, 1997-98. Then we had the September 11 attacks in New York. Then we had the SARS crisis, 2003. And then we had a global financial crisis, 2008. And now we have COVID. Each crisis presents a different challenge to each one of us. How do we cope with it? And one of the key is having the core values to guide us in whatever we do, in our actions to cope with this crisis. And the last element is what I call adversity quotient. How, as we individuals, cope with adversities like this? How can we handle the stress? And one thing for sure, as I said before, COVID is not going to be the last crisis that you will face. And as we adapt to the changing environment, the learning environment, even the social environment, our approach to handling crisis is critical.
there's always the tendency to revert to comfort level and complain about what we are facing today. But these are what I call negative energy. Spending your time, your emotions, complaining about things. And I hope that you will not adopt this approach. And I recommend to you the positive way, the constructive way. That means to adapt, to face the crises and challenges. Because with each crisis, with each challenge, there are opportunities for us. There are the plus side, the positive side. Think about how to exploit the situation to achieve your goals, what you want to do in life, how you want to teach your students, and how, as a student, you want to educate yourself and build in yourself the life skills that will help you cope with life. And these are important, these 4 elements are important in your lives, which you have to think about. And you may be smart, you may be intelligent, but the person who can do best is one that can do things guided with the core values, being able to adapt to new and changing environment. So I hope that COVID is a lesson for us in life, so to speak. It's not a classroom lesson, but it's a lesson in life. And as students, as parents, as teachers, all of us have to address what we learn from this and how we can move forward. And these lessons, hopefully, will give us the basics for us to tackle the next crisis, whatever it comes, whenever it comes. So on that note, I want to wish each and every one of you every success in your life. Thank you very much. Thank you, Mr. Thomas Handoko and Mr. Besukian for the welcome speech. Pencapaian Sekolah Taruna TK Taruna Andalan. Lucia Hana Pratista Panjaitan. 12 besar lomba mewarnai tingkat nasional. Guru pembimbing Roslaini dan Pariama. Putri dari Bapak Maruli Panjaitan. Muhammad Alarik V. Mantra. Juara 1 Dai Cilik tingkat provinsi. Guru pembimbing Neti Susi Susanti. Putra dari Bapak Dana Mantra. Rafa Jerry Al-Bukhari. Juara 2 Fashion Show tingkat provinsi. Guru pembimbing Samiatun dan Rustana Ginting. Putra dari Bapak Jeffrey Ferdian. SMP Plus Taruna Andalan. Syifa Khaira Rozi. Juara 1 Lomba Pidato tingkat provinsi. Guru pembimbing Ferlianus Telaum Banua dan Renol Prima. Putri dari Ibu Ponila Wibowo. Niki Dewi Anjani Putri Utomo. Juara 2 Baca Puisi tingkat provinsi. Guru pembimbing Ferlianus Telaum Banua dan Renol Prima. Putri Bapak Yutanto Utomo. Niki Dewi Anjani Putri Utomo. Juara 2 Baca dan Tulis Puisi tingkat provinsi. Guru pembimbing Ferlianus Telaum Banua dan Renol Prima. Putri Bapak Yutanto Utomo. SMA Plus Taruna Andalan. Muhammad Syahru Ramadan. Juara 3 Speech Competition. Guru pembimbing Artemio Noronio. Putra dari Bapak Joni Andria.
Christian Ferani Supratman, juara 3 tes tertulis ekonomi se-Sumatera. Guru pembimbing Anis Aturatna, putri dari Bapak Edi Supratman. Handika Putra Pratama, juara 3 tes tertulis kebumian se-Sumatera. Guru pembimbing Ibrahim Said, putra dari Bapak Edi Ismanto. Aldetia Agatha Rajagugu, juara 3 cipta puisi tingkat nasional. Guru pembimbing Surikin, putri dari Ibu Nurlinda Halmarpaun. Prestasi Sekolah Global Andalan. TK Global Andalan. Alesia Puspita Simarmata, harapan 2 lomba mewarnai tingkat kabupaten. Guru pembimbing Rita Susanti, putri dari Bapak P. Simamora. Noella Limbo, juara 2 lomba mewarnai tingkat kecamatan. Guru pembimbing Rita Susanti, putri dari Bapak Humala Limbo. TK Global Andalan Estate Ukui. Novendrian Simamora, harapan 1 lomba menyanyi tingkat kabupaten. Guru pembimbing Ririn Yohana Gultom, putra dari Bapak Jupri Simamora. SD Global Andalan. Joan Kristo Gabriel Rosette, juara 1 menulis dan membaca puisi tingkat provinsi. Guru pembimbing Marsha Anita dan Dedi Irwan, putra dari Bapak David Rosette. Fardan Atalah Raditya, finalis 5 besar Nasional Olimpiade Sains Club 2020 tingkat nasional. Guru pembimbing Melva Liswati, putra dari Bapak Yanditra Herdita Rustam. SMP Global Andalan. Crosby Sihite, M. Hasbi Hasibuan, predikat Silver Seamo tingkat provinsi. Guru pembimbing Tinolati dan Itamani, putra dari Bapak Bungaran Sihite dan Bapak Hasbullah Hasibuan. Crosby Sihite, M. Hasbi Hasibuan, Devania Sembiring, juara 2 Smart Competition tingkat provinsi. Guru pembimbing Tinolati dan Itamanik, putra dari Bapak Bungaran Sihite, Bapak Hasbullah Hasibuan, dan putri dari Bapak Alexander Sembiring. Muhammad Dafa Al-Fajar, juara 1 lomba baca puisi tingkat provinsi, putra dari Ibu Marsia Anita. Dean Rizal Setiana, juara 1 lomba poster tingkat provinsi. Guru pembimbing Adita, putra dari Bapak Asep Setiana. Ibra Hakim, juara 3 Olimpiade Bahasa Indonesia tingkat provinsi. Guru pembimbing Fitri Yulinda dan Winnie Rossi, putra dari Bapak Abdul Roshid. M. Dafa Al-Fajar, juara 1 lomba baca puisi tingkat provinsi, putra dari Ibu Marsia Anita. Sofia Maharani, Kemah Penggalang Milenial mewakili Provinsi Riau. Guru pembimbing Rini Nuraini, putri dari Bapak Budi Prasetyo. Crosby Sihite, putra Handika Pratama, M. Hasbi Hasibuan, juara 2 Olimpiade Matematika tingkat provinsi. Guru pembimbing Tinolati dan Itamani, putra dari Bapak Bungaran Sihite, Permahan Pangiribuan, dan Bapak Hasbullah Hasibuan.
I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect doubter, but I come back to the water, no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every bet I make, every road leads back to the place I know, where I cannot go, where I long to be. See the line where the sky meets the sea, it calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know. If I go, there's just no telling how far I'll go. Oh, oh, oh. I know everybody on this island seems so happy on this island. Everything is by design. I know everybody on this island has a role on this island, so maybe I can roll with mine. I can live with pride, I can make us strong. I'll be satisfied if I play along, but if always inside sing a different song, what is wrong with me? See the light as it shines on the sea, it's blinding, but no one knows how deep it goes. And it seems like it's calling out to me, so come find me and let me know what's beyond that line. Will I cross that line? See the line where the sky meets the sea, it calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know how far I'll go. Sekolah Mutiara Harapan Achievers. Chu Kayang, ICAS Science Distinction, son of Mr. Chu Kian Kun. Maria Gracia Victory Putri, ICAS Math Distinction, daughter of Mr. Stefanus Raharja Putra. Roland Olivier, ICAS English High Distinction, Math Distinction, son of Mr. Jacob Olivier. Gauhana Teresia, ICAS Digital Technology Distinction, daughter of Mr. Aman Silalahi. Senandung Akila Riseta, ICAS Science Distinction, daughter of Mr. Junior Riseta. Fanlines Salomasi Daeli, ICAS Math Distinction, daughter of Mr. Advent Daeli. Anastasia Mairisa Pasaribu, ICAS Digital Technology Distinction, daughter of Mr. Johannes Tubal Pasaribu. Bianca Wishelin Chen, Seamo Bronze Medal, Spelling Bee second place, daughter of Mr. Rudy Hartono. Yoda Ivander Chandra, ICAS Digital Technology Gold Medal, Sumatra English Olympiad Scramble Words third place, son of Mr. Dani Chandra Kang. Komang Dharma Suputra, kejuaraan pencak silat walet putih, Open Silver Medal, son of Mr. I Ketut Kasih. Marti Pando Situmorang, Elementary School National English Olympiad Storytelling, second place, son of Mr. Sahat Marulipe Situmorang.
Fatir Fatahillah Al-Harshi, Elementary School National English Olympiad Spelling Bee, first place, son of Mr. Muhammad Haris. Nabila Sapira, Elementary School National English Olympiad Speech Contest, first place, daughter of Mr. Aang Saputra. Alfaya Kaila Askia, Elementary School National English Olympiad Storytelling, first place, daughter of Mr. Andri Firmansyah. Rangga Ataya Putra, Elementary School National English Olympiad Storytelling, third place, son of Mr. Dedi Ali Mustafa. Adriel Geral Tomijun Bakara, ICAS, English and Digital Technologies Distinction, son of Mr. Prilsen Bakara. Aristo Hovan Panirman, ICAS, Digital Technologies Distinction, son of Mr. Antonius Panirman. Maris Loren Entek Noronio, ICAS, Digital Technologies, Gold Medal, son of Mr. Artemio Noronio. Teresia Daniela Septiani Sihombi, ICAS, Science and Digital Technologies Distinction, daughter of Mr. Daniel Sihombi. Benedict Bonardo Tampubolon, ICAS, Math and Digital Technologies, High Distinction, Science Distinction, son of Mr. Edward Tampubolon. Kathy Julieta Enike Silaban, ICAS, Math Distinction, daughter of Janso Hasudungan Silaban. Feni Nababan, kompetisi kejuaraan karate tebing tinggi Open Piala Wali Kota 5 tahun 2019 juara 2, daughter of Mr. Tumpal Nababan. Cleo Agatha Chandra, ICAS, Digital Technologies, Gold Medal, daughter of Mr. Dani Chandrakang. Kelvin Berliano, ICAS, Math, Gold Medal, son of Mr. Eddie. Marcia Fitresia Amanda, ICAS, Math and Writing Distinction. Seamo, Bronze Medal. WMI, Preliminary Gold Medal, daughter of Mr. Amran. Kathleen Krismal Sacha Simanjunta, English Speech, Erlangga Tingkat Provinsi Riau, second place, daughter of Mr. Johannes Christian Simanjunta. Mikaela Anastasia, ICAS, Digital Technologies Distinction, daughter of Mr. Menanti Lumbangao. Nico Pierre Simarmata, kejuaraan pencak silat pelajar tingkat Provinsi Riau, first place and most valuable player, ICAS, Math Distinction, son of Mr. Ramsen Simarmata. Prachna Nagarjuna, ICAS, Science High Distinction, son of Dr. Taruna Uni Tarali. Raihan Tanoto, ICAS, Digital Technology High Distinction, ICAS, Math Distinction, son of Mr. Tan Yong Lim. Fiera Gabriela Rumapea, ICAS, Science Distinction, daughter of Mr. Juli Monang Rumapea. Frederick Nathanael Ginting, ICAS, Math High Distinction, WMI Preliminary Round 2020 Gold Medal, Olimpiade Matematika Undri tingkat SMA 2019 medali perunggu, son of Mr. Edward Ginting. Jan Marcel Caleb Haganta Ketare, ICAS, Science Distinction, son of Mr. Nasional Ketare. Duin Valentina Hutapea, ICAS, Math Distinction, son of Mr. Johnson Hutapea. Hagan Hototo Barus, ICAS, Gold Medal, Seamo, Gold Medal, Math Olympiad, Silver Medal, Cambridge Outstanding Learner Award, GPR, Top in the World, and Psychology Highest Achievement, son of Mr. Novadaya Barus. Kaisin Tanoto, ICAS, Gold Medal, son of Mr. Tan Yong Lim. Jessica Teti Deborah, Karate Championship, Silver Medal, daughter of Mr. Roy Rumidu.
M. Hasbi Ristio Tampu Bolon, Tennis Championship, Popda, son of Mr. Fahrizal Tampu Bolon. Elin Amanda Eriksson, English debate, gold medal, first best speaker, daughter of Mr. Anders Eriksson. Ashley Jade Colvin, English debate, gold medal, second best speaker, daughter of Mr. Ian Michael Weffel. Dennis Mitchell, English debate, silver medal, photography contest, gold medal, son of Mr. Daniel Susanto. Francisca Octaviani Panjaitan, English debate, silver medal, daughter of Mr. Dimpu Bangun S. Panjaitan. Nathanael Christian Z. Sinaga, Pencak Silat Championship, gold medal, son of Mr. Hotman Pandapotan Sinaga. Hari Kristo Ignatius, Pencak Silat Championship, son of Mr. Jorlin Sitorus. Brenda Fabiola, ICAS, English distinction, daughter of Mr. Kok Bun Hai. In Excelsis Deo Ompung Sunggu, ICAS, Digital Technologies Distinction, son of Mr. Tigol Sardison. Devin Dwitama, ICAS, Math Distinction, son of Mr. Go Chen Chung. Jefferson Gabribaldi, ICAS, Science Distinction, son of Mr. Paulus Prayogo. Kami ucapkan selamat kepada siswa-siswi kami yang telah berprestasi di tahun 2019-2020. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maharani Nabila Hanifah. Nah, saat ini saya akan memberikan kesan dan pesan saya dalam mengikuti lomba karya tulis ilmiah yang diadakan oleh yayasan. Kesan saya adalah saya merasa sangat beruntung dan bersyukur dapat terpilih menjadi salah satu siswa yang mewakilkan sekolah dalam perlombaan ini. Dalam lomba ini sangat menyenangkan karena dapat menambah wawasan pengetahuan kita tentang menulis. Lomba ini memberikan saya pengalaman yang sangat seru dan menyenangkan, dan juga lomba ini disusun dengan sangat rapi sehingga para siswa dengan mudah memahami alur lomba tersebut. Jadi menurut saya ini suatu proyek yang sangat membantu anak bangsa seperti kami mengeluarkan kreativitas kami yang selama ini mungkin terpendam. Saya sangat senang karena saya bisa berpartisipasi dalam lomba ini. Saya merasa senang dan bahagia. Tentunya saya mendapat pengalaman yang begitu luar biasa, di mana saya dapat mengembangkan kemampuan saya melalui perlombaan ini. Tetap semangat dan semoga dapat mengikuti prestasi di event-event berikutnya. Tapi selalu pijakan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi.
Lomba vokal solo ini diikuti oleh 37 peserta. Wow, tidak sedikit ya Miss Vera. Banyak, saya kalau jadi jurinya pasti bingung ini mau pilih yang mana. Tapi juri sudah memutuskan 3 pemenang dari 37 peserta. Wow, jadi gak sabar ya Miss Vera. Gak sabar pastinya. Dan saya akan membacakan juara 3 terlebih dahulu. Yes. Dan ini lomba vokal solonya tingkat SMP. Betul sekali. Baiklah, saya mulai dari juara 3 dulu ya. Juara 3 adalah Arin Christine dari SMP Plus Taruna Andalan. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads me. Wow, selamat kepada Arin. Dan tentunya Arin akan mendapatkan uang tunai senilai 300.000 rupiah. Wah, selamat kepada Arin. Silakan ke sini juara 2-nya dong. Nah, untuk juara 2 ini tidak kalah juga mungkin suaranya. Makanya di juara 2 di sana pasti Pak. Nah, mungkin saya Miss Mary kali ya.
untuk menghasilkan bunyi juga dengan menggunakan stick. Miss Mary, yes, seorang penyanyi tanpa sebuah aransemen lagu itu pasti kurang lengkap. Nah, di STEAM Competition ini juga ada lomba aransemen lagu yang diikuti tingkat SMA. Wow, betul sekali Miss Vero. Dan tentunya kita akan membacakan pemenang aransemen lagu. Aransemen lagu ini diikuti oleh 9 grup. Oke, dan juara 3 silakan Miss Vero. Enggak, Miss Mary duluan. Oke, saya juga boleh. Nah, juara 3 ini jatuh kepada grup jeng jeng jeng. Ayo, siapa ya? Kepada grup Fedora, Nadito, dan Laura. Esok pagi, hey hey, apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkah ke masa depan? Merdeka. Selamat kepada anak-anak kami dan kalian berhak mendapatkan uang tunai senilai Rp500.000. Oke, nah ini juara kedua diikuti dari 3 peserta juga, terdiri dari 1 grup. Siapakah mereka? Siapa ya Miss kira-kira? Oke, saya mau sebutin. Juara 2 dimenangkan oleh grup Hendrik, Farel, dan Sriani. Yes. Selamat untuk kalian bertiga. Nah, kalian berhak mendapatkan uang tunai senilai Rp750.000. Aduh, saya pengen jadi balik SMA nih kalau hadiahnya begini-begini ya, Miss ya. Kita dulu kayaknya nggak ada gini-gini amat ya, Miss Vero ya. Ya boleh dapat 1 buku gitu ya kan? Alat-alat tulisnya. Iya benar. Dan ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Betul sekali ya. Juara 1. Ini sudah sekelas komposer kali ya, Miss ya. Ya mungkin. Nanti kita lihat cuplikannya seperti apa sih aransemen lagu yang sudah dibuat oleh grup 1 ini. Langsung saja. Juara 1, Natania, Prilia, dan Joy. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Congratulations, dan kalian berhak mendapatkan uang tunai senilai Rp1 juta. Banyak banget, dibeliin kuota, dibeliin bakwan, dibeliin semuanya, bisa traktir pacar kita kali ya? Mungkin ya. Mungkin iya, baiklah. Nah, Miss Vero, Iya, Miss Mary. lomba selanjutnya tidak kalah menarik dengan lomba sebelumnya loh. Iya, ini adalah lomba yang diikuti oleh 49 peserta. Wow, Kayaknya makin kesini pesertanya makin banyak. banyak. Wah, berarti anak-anak yang di bawah naungan Yayasan Kelinci Citra Kasih ya, anak-anak yang kreatif ya. Asli sekali. Nah, ini adalah lomba Project Inovasi Siswa. Iya, betul. Tentunya Miss Mary mau dong menjelaskan sedikit apa itu Project Inovasi Siswa. Oke, Project Inovasi Siswa adalah di mana siswa itu dituntut untuk menghasilkan sebuah produk dari barang bekas rumah tangga dan tentunya sesuai dengan prinsip STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math. Itu dia Miss Vero. Keren. Kayaknya saya belum tentu bisa seperti anak-anak ya. Iya, Miss, ya. kita belum tentu bisa sama Mereka benar-benar anak luar biasa dan sangat mengagumkan. Betul sekali. Nah, berikut adalah cuplikan video 5 finalis Project Inovasi Siswa. Berikut cuplikannya.
Proyek Inovasi Siswa. Harapan 2, Evelyn Luziabel Sianipar. Judul proyek Vakum Cleaner Sederhana dari SMP Plus Taruna Andalan. Kamu berhak mendapatkan uang tunai Rp300.000. Harapan 1, Syakila Adinda Safa. Judul proyek Penggunaan kardus bekas sebagai alat peraga sederhana dalam penerapan hukum Paskal. Kamu berhak mendapatkan uang tunai Rp400.000. Juara ketiga, Ariandini Simalangu. Judul proyek Penetralisasi air limbah rumah tangga sebagai media penyiram bunga. Kamu berhak mendapatkan uang tunai Rp500.000. Juara 2, Grace Ariasi Bernadette Flaviana. Judul proyek Lampu Hias Batok Kelapa dari SMP Global Andalan. Kamu berhak mendapatkan uang tunai Rp750.000. Dan juara 1, Bima Gani. Judul proyek Tudung Saji Multifungsi. Kamu berhak mendapatkan uang tunai Rp1 juta. Miss Vero kemana sih? Kita kan belum selesai mengumumkan lomba. Itu dia Miss Vero. Kagetin ya. Oh, Steve. Oh my God. Miss Vero ngapain? Ini loh Miss Vero. Saya lagi baca ini kumpulan karya tulis yang dibuat oleh beberapa penulis. Pantesan kok serius banget. Iya. Kita kan belum selesai ngumumin lombanya. Astaga, masih ada satu pengumuman lomba ya. Ini lomba yang terakhir yang diikuti 52 peserta. Wow. Kita akan saksikan wawancara kita berdua nih. Oh, wawancara kita beberapa waktu yang lalu dengan 5 finalis lomba karya tulis dunia. Dan berikut cuplikannya. Apa sih judul karya tulis yang kamu buat? Mengolah sampah plastik menjadi produk kerajinan. Pengolahan limbah sisa makanan sebagai bentuk strategi mencegah perubahan iklim. Apa yang melatar belakangi kamu dalam menulis karya ini? Yang pertama, banyaknya sampah yang menumpuk di lingkungan, banyaknya cakap telur ayam ras di Indonesia. Apa sih manfaat dari karya tulis yang kamu buat untuk masyarakat sekitar? Untuk mengetahui berapa lamakah waktu yang digunakan untuk keripik berkurang kerapuhannya jika diletakkan di tempat terbuka. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan limbah menjadi kompos, saya harap Pangkalan Kerinci bisa menjadi kota yang lebih bersih, aman, serta sehat. Kita berandai-andai nih, kalau seandainya kamu yang jadi pemenang, kira-kira hadiahnya mau diberikan apa? Membeli keperluan yang baik. Saya belikan kenang-kenangan kepada teman saya. Ya, itu akan saya tabung dan sebagian lagi itu akan saya traktir teman-teman sekelas saya. Itu dia tadi wawancara kita Miss Mary dengan kelima finalis lomba karya tulis ilmiah. Sekarang kita akan membacakan pemenang lomba karya tulis ilmiah. Harapan 2, Prilia Dinanti dari SMA Plus Taruna Andalan. Selamat kepada Prilia, kamu mendapatkan hadiah uang tunai senilai Rp300.000. Harapan 1, Cynthia Amalia dari SMP Global Andalan.
siswi kita ya. Mudah-mudahan nanti next ada lomba buat guru-guru ya. Miss Vero siap ya? Siap dong. Baiklah. Silakan Miss Mary, langsung saja. Juara 3 jatuh kepada Suci Ramadhani Siregar dari SMP Plus Taruna Andalas. Selamat ya Suci. Nah, kamu akan mendapatkan uang tunai senilai Rp500.000. Oke, selanjutnya juara 2 nih Miss Mary. Yes. Berarti juara 2 ini tulisannya lebih panjang mungkin ya? Kita lihat saja kira-kira. Oke, juara 2 adalah Dela Putri Ramadhani dari SMA Plus Taruna Andalas. Selamat kepada Dela, kamu berhak mendapatkan uang tunai senilai Rp750.000. Nah, Miss Vero, ini yang paling dinanti. Bukannya dinanti tadi sudah ya? Betul sekali, tapi ini juara yang paling dinanti. Oh, juara yang dinanti. Baiklah, boleh kita bacakan sama-sama? Ayo dihitung Miss Vero. 1, 2, 3. Juara 1, Siti Aulia dari SMA Plus Taruna Andalas. Selamat Siti, dan kamu berhak mendapatkan uang tunai senilai Rp1.000.000. Jangan lupa Miss Mary sama Miss Vero diajak makan. boleh ya Siti. Baiklah. Yes. Dan kami ucapkan selamat kepada pemenang STEAM Competition 2020. Salai dijemur di siang hari, kebanggaan masyarakat Kabupaten Pelalawan. Kami memohon menyusun jemari, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Tancak dibuat dari kain lipatan, dipakai pemuda di pagi hari. STEAM Competition kami laksanakan, gebrakan sekolah membanggakan hati. Saya Vero Dan saya Mary. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye. Mama said, something for oddities, stranger possess. Ain't ever wanna be the winning the novelties that don't ever change. We wanted everything, wanted everything. Stay up on that rise, stay up on that rise, never come down. Oh, stay up on that rise, stay up on that rise, never come down. Mama said, don't give up. It's a little complicated, all tied up